Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kembali. Tapi hari ini ibadah kita ibadah syukur HUT yang ke-19 GKI Agape Pos Jemaat Pilar Melati-Mas. Mari kita bisa terus jenak untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, kita memulai ibadah kita pada pagi hari dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Menyertai saudara sekalian, Tuhan besertamu. Dan besertamu. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 15, Pujimu Tuhan. Oh
kita akan masuki doa pengakuan dosa. Bapa di surga, kami ucap sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih pada-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini kami sudah memuji Engkau, dan tiba saatnya kami ingin mengaku segala dosa-dosa kami. Ampuni ya Bapa segala dosa-dosa yang kami sudah berbuat, entah itu dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Kau yang tahu hati kami semua. Kasihanilah kami anak-anak-Mu yang datang pada hari ini, yang memohon pengampunan dan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami. Selanjutnya kami serahkan pada syukur yang ke-19 kepada-Mu sampai selesai. Hanya di dalam Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Dari PKJ nomor 242. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. 在还没有听神的话语，我们来进入祷告。 Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. 我们感谢主，因为在今天早上你给我们一个很好的时刻，来到你殿前来敬拜你。 Di dalam ibadah syukur ulang tahun GKI Agape Pos Ulang Latimas yang ke-19 tahun, 在今天我们要庆祝我们的堂庆是19年的Agape Melatimas 的堂庆。 kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. 还有，然后我们能有个时刻，神给我们来能够听你的话语。 Engkau berbicaralah kepada kami, kami telah siap untuk mendengarkannya. 主啊，我们心也在这里，我们要聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣名求的， Amin. 阿门。 Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30. 我们要翻开我们的圣经，就是在腓立比书第1章，从27到30节。
Saya akan membacakan untuk ayat yang bernomor ganjil dalam bahasa Indonesia dan akan dibacakan juga dalam bahasa Mandarin ayat yang bernomor genapnya. 然后我们用奇异的方式来念，我用印尼文来念27，然后翻译28，然后再30节。 Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28节，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们承诺你们得救，都是出于神。 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 第30节，你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. 这就是上帝神的话语反听到和行道的人，并未有福了。马拉纳达。 Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 众位弟兄姐妹们，早安！ Hari ini kita bersyukur kita bisa memperingati ulang tahun GKI Agape Pos Jemaat Pilar Latimas yang ke-19 tahun. 就是在今天早上，就是很美好的时刻，我们能够来到神的面前来敬拜主，然后我们也要庆祝我们在马拉蒂马斯的堂庆。 Kita bersyukur 19 tahun penyertaan Tuhan dalam hidup kita bergereja. 我们感谢主，因为神带领我们有这个19年的年纪了。 Dan di momen peringatan ulang tahun yang ke-19 ini, firman Tuhan yang akan disampaikan mengambil tema hidup yang berpadanan. 那就是在今天呢，我们就要思想到我们怎么能够施行跟主相称。 Setiap kali kita membeli peralatan elektronik yang baru, 每时候我们买一个新的用具，就是我们的电器， misalnya kita membeli pesawat televisi 或者说我们买一个新的电视机， atau handphone 或者是买一个新的手机， atau microwave 还有买新的那个厨房用的东西， dan peralatan-peralatan elektronik yang lain 或者某某样的那个电器， akan diperlengkapi dengan buku petunjuk atau buku panduan untuk pengoperasiannya. 那每个东西我们买的就是有给我们一本那个怎样来使用这个说明书。 Buku petunjuk ini disertakan bukan sekedar sebagai tambahan aksesoris. 这个说明书呢，不是就是这样子把它放在一起， Tapi memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan agar peralatan elektronik tersebut dapat digunakan secara optimal. 但就是有一个很大的目的，就是我们能够从这本书呢，能够看到怎么能够使用我们的电器。 Sesuai dengan peruntukan pesawat elektronik itu atau alat elektronik itu dibuat. 就是我们怎样能够用这个我们的电器？ Kita bisa bayangkan kalau buku petunjuk itu tidak ada. 那我们不可想象，如果我们没有这本说明书， Kita akan mengalami banyak kesulitan untuk bisa mengoperasikannya. 当然我们有一个拦阻，为什么我们不能够用这个电机呢？ Bahkan bisa menyebabkan kerusakan karena salah mengoperasikan peralatan itu.
或者我们会乱用，然后会使坏这个东西。 Hal yang sama juga berlaku dengan hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus. 同样的事情也是发生在我们从这个相信神的那个门徒， Dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27, 在腓立比书第1章 menyatakan bahwa hidup orang yang percaya Yesus harus berpadanan dengan Injil Kristus. 就是27节讲到你们要行事为基督的福音来相称。 Mengapa harus berpadanan? 那为什么我们要为这个来相称呢？ Karena seorang yang percaya kepada Yesus, dirinya itu telah dibeli dan telah lunas dibayar melalui korban Yesus di atas kayu salib. 因为我们所以信耶稣的，我们的生命已经被耶稣赎回了。 Ini diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengirimkan suratnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 就是记在哥林多前书第6章也是这样讲过。 Orang yang telah ditebus di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. 你们是被耶稣来买回来的，成为一个新造的人。 Jadi sebagai ciptaan yang baru, kita perlu ada panduan bagaimana kita harus menjalani hidup. 然后我们属于一个新造的人呢，我们就要有一个说明书来怎么走这条道路。 Dan yang menjadi panduan buat kita adalah Injil Kristus. 那就是这本圣经呢，就是我们的这道路。 Sehingga setiap orang yang percaya Yesus, orang itu harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus dengan memperhatikan sungguh-sungguh cara dia hidup. 所以我们属于相信主的人呢，我们一定要以耶稣基督的福音来相称。 Kita nggak bisa lagi hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. 我们现在不能够在这样生活上，比如说我们是不认识耶稣的人了。 Bahkan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. 那在以弗所书第5章第15节到第16节， Ditekankan kita hidup di tengah dunia ini jangan lagi seperti orang bebal. 就是讲到告诉我们要活得要谨慎，不要像那个外邦的人， Tapi harus menjadi seorang yang alim, 要我们成为一个义的人， yang tahu membedakan bagaimana dia harus menjalani hidup, mana yang harus dia ikuti dan mana dia harus tinggalkan dan dia tolak. 是一个生活在分别为圣的人。 Dia harus bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang Tuhan berikan karena waktu itu singkat adanya. 他也要努力用时间，短短的这个时间来怎样来侍奉主。 Kita nggak tahu berapa lama kita bisa menjalani hidup di dunia ini. 那我们不知道我们在这个世界上要活了多久。 Kadang-kala banyak hal-hal yang tidak kita duga seseorang yang kita anggap masih lama dia bertahan hidup di dunia. 许多事情我们不能够明白。我们看到有一个某某人，不知道他活了几多年， Tapi dalam waktu singkat dia diambil dari dunia ini. 但就是在这短短的时间呢，他已被主带回去了。 Jangan kita pikir umur saya, hidup saya masih panjang di dunia ini. 我们不要再这样的想，我们的岁月还是很长。 Sehingga kita hidup masih di dalam kebebalan kita. 那我们活在我们不圣洁的方式， Masih terus hidup bertentangan dengan Injil Kristus ini. 就是活在跟耶稣的福音判缓。 Dari nas yang kita baca hari ini, 那当我们读到我们今天的呼召， kita akan belajar apa sebetulnya tujuan hidup yang berpadanan itu. 那我们就会学习到怎样能够活行事跟耶稣基督的福音来相称。 Saya akan memaparkan ada 3 tujuan pentingnya. 这边有3个标杆， Tujuan yang pertama, 第一个标杆 agar terpelihara kesatuan tubuh Kristus. 就是我们要来保守主耶稣的机体。 Dan hal ini seringkali ditekankan di dalam firman Tuhan.
那这是很时常在圣经里面强调的， tentang kesatuan tubuh Kristus itu. 就是讲到神的一体。 Karena potensi perpecahan sangat besar akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. 因为有很大的可能有发生的忽略或忽略， Karena berbagai macam perbedaan yang ada. 因为我们知道我们有很多的不同的事情， Ada yang perbedaan karena teologi yang dianut. 有一个神学思想， Ada perbedaan karena denominasi gereja yang berbeda. 也是教会派的思想， Ada perbedaan karena karakter temperamen orang-orang percaya yang berkumpul bersama-sama. 或者那基督徒里面他们的灵性， Dan perbedaan-perbedaan itu bisa membuat kesatuan tubuh Kristus terpecah belah. 那就是这么多样的花样呢，就会产生了我们的忽略。 Dan alangkah menyedihkannya kalau hal itu terjadi. 那如果我们想象呢，这个事呢是很可怕的。 Tapi di zaman sekarang ini kita lihat perpecahan itu sudah mulai banyak terjadi dalam gereja Tuhan. 但现在呢，我们已经看到了很多的教会就是这样的忽略了。 Tubuh Kristus tercabik-cabik. 我们知道神的身体已经被毁坏了， Kenapa bisa terjadi demikian? 为什么会发生这样子呢？ Karena mereka orang-orang yang percaya tidak berpadanan dengan Injil Kristus itu. 因为他们属于相信主的人，他们行事不再跟基督的福音来相称了。 Kami mau hidup menurut pandangan kami sendiri. 因为我们要活着属于我们的思想， Kami kuat, kami lebih hebat dari yang lain. 因为我们更强大。 Dan itulah yang menjadi penyebab bisa terjadi perpecahan ini. 这就是理由了。 Tapi kalau semua orang percaya 但我们相信，如果我们一个团体 hidup berpadanan dengan Injil Kristus, 活在什么形式跟基督耶稣的福音来相称， kesatuan tubuh Kristus itu akan nyata di tengah dunia ini. 那就是基督耶稣的身体呢就会满成了。 Kemudian tujuan yang kedua, 第二个标杆， kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28 dari Filipi pasal 1, 就在腓立比书第1章28节， diingatkan tujuannya agar umat Tuhan tidak mudah digentarkan oleh berbagai lawan. 就是圣徒呢反时不怕敌人的挤压， Lawan ini akan senantiasa menyerang kehidupan setiap anak-anak Tuhan. 就是他们每时每刻要抵抗我们。 Diingatkan secara khusus ayat 29就在第29章更强调说， bahwa kita jadi orang Kristen bukan hanya sekedar untuk percaya, 那就是我们属于基督徒呢，不是单为信而已， tapi harus siap menderita bagi dia. 但我们必要有爱跟他受苦。 Kadang-kala kita orang-orang Kristen telah dinabobokkan dengan berbagai-bagai janji-janji yang muluk-muluk. 因为时常呢，我们会想到我们有美好的意向， Kelihatannya segala sesuatu ditawarkan, ini loh semuanya enak di dalam Tuhan. 就是每刻每时呢，在神的里面，就是有一个美好的意向， Hidup diberkati. 我们活的有一个祝福。 Kalau sakit doa akan mengalami mujizat kesembuhan. 当我们生病的时候，靠祷告，我们能够被医治。 Enggak ada uang, berdoa pada Tuhan, Tuhan akan kirimkan uang. 没有金钱，我们要祷告，神会给我们金钱。 Terus ketika mati pun ada jaminan masuk surga. 当我们死了，我们也有一个靠能够进到天堂。 Lengkap kemudahan itu. 是的，每个容易的是有预备给我们。 Apa seperti itu? 是否是这样子的呢？ Tidak. 不是的。 Tuhan tidak pernah janjikan dalam firman-Nya bahwa orang yang percaya Yesus hidupnya akan terus berjalan mulus. 神没有跟我们讲，因为我们会活得很顺服。 Kita lihat dalam diri Rasul Paulus yang menuliskan surat Filipi pasal 1. 那我们就来用保罗使徒来思想， Dia seorang rasul yang hebat.
他是一个伟大的一个神 dipakai 游， oleh Tuhan secara luar biasa. 是他被神这么大能的用 Apa yang terjadi pada diri Paulus? 啊。我们看保罗是怎样的 Dia 情况， nyatakan di ayat yang ke 30. Coba tanya, Di bisa dalam nanti. ayat 1 ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. 就是你们的征战，就以你们在我身上以前所看见。 Paulus itu pergumulannya luar biasa. 那我们知道保罗的征战很多， Para lawan senantiasa menyerang Paulus 有这么多的敌人来抵抗他， dari pihak orang-orang Yahudi. 就是像犹大人， Mereka berusaha untuk menyingkirkan, membunuh Paulus. 他们也想怎么把保罗使徒来出气。 Belum lagi kalau kita lihat bagaimana penderitaan secara fisik dia alami. 还有我们知道他会被鞭打， Dia pernah mengalami kelaparan. 他会饥饿， Dia pernah mengalami terombang-ambing di tengah lautan. 他也在船里面有那个荒疑， Dia pernah karam kapal. 他的船也沉没， Pernah dilempari setengah mati. 他也被石头打得半死， Dia juga pernah dipenjarakan. 他也在做监营。 Mungkin kita heran, kenapa Paulus yang begitu luar biasa, dia seorang rasul Tuhan yang hebat mengalami kondisi-kondisi seperti ini. 那我们能够看到，在使徒保罗的身上，为什么他受了这么多的苦呢？ Ya karena itulah konsekuensi kalau kita mau menyatakan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. 那我们做了基督徒呢，我们当然要像耶稣自己的做那个苦难。 Tapi pertanyaan kenapa Paulus bisa kuat? 但为什么保罗有这个力量呢？ Dia bertahan, bahkan dia katakan aku akan terus berjuang sampai di garis akhir. 他说他能够撑着自己，怎么能够来胜过这个打仗？ Dia nggak mundur, 他不退， dia nggak kecewa dengan apa yang dia alami. 他也没有失望。 Tapi anak Tuhan beda zaman sekarang. 现在的基督徒是不一样的， Dia maunya segala sesuatu itu mudah dan enak dalam Tuhan. 他们就是想每时每刻就是很完美的在神里面， Banyak orang yang menyangkal imannya tinggalkan Tuhan 他们不再信主了， karena dia merasakan bahwa hidupnya tidak mengalami kemudahan seperti yang dijanjikan. 因为他觉得呢，神不再给他有美好的事情了。 Saya ketika nonton di video YouTube, 当我看这个YouTube 的时候， saya cukup kaget. Ada orang-orang yang dulu pernah menjadi pelayan Tuhan, 我很新奇，因为刚看到一个妇人， tahu dia menyangkal imannya. 她不再信主了， Dia menyangkal imannya beralih kepada kepercayaan yang lain. 她不再信主了，因为她反的另外那个教。 Terus ketika dia sudah beralih kepada kepercayaan yang lain, dia begitu jahatnya kata-kata yang dia lontarkan menyerang iman kekristenan itu sendiri. 当他不再信耶稣的时候呢，他就用他的坏的语言来讲坏话。 Kemudian ada teman-temannya memberikan respon. Kenapa bisa lakukan hal seperti itu orang ini? 还有他的朋友就批评他， Dikatakan karena dia mengalami kekecewaan dalam relasi hubungan dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. 他们的朋友就是这样讲，因为这位妇人呢，是因为她失去了希望， Sedih mendengar cerita seperti itu. 那她很失望。 Banyak juga yang meninggalkan imannya, kecewa dengan Tuhan karena mengalami masalah dalam hidupnya. 我们知道很多人就是不再信主了，因为他们失望了， Sakit yang tidak sembuh-sembuh, 他们病痛的时候不能够医治， kesulitan dalam ekonomi, 有金钱的方面， pergumulan dalam hidup berumah tangga, 有在家里的征战， sehingga dia katakan aku kecewa menjadi seorang Kristen. 然后他就这样的呼喊，我失望了，做这个基督徒， Bukan seperti itu. 就是这样子。 Sekali lagi diingatkan, ketika hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus,
kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi berbagai macam tantangan itu. 再一次，我再强调，如果我们活在基督里面的福音能够相称的时候，那我们就能够活得更有意义。 Kemudian tujuan yang ketiga, 就是第三个标杆， kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, 就是哥林多前书第6章20节。 waktu kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, 当我们跟耶稣的那个圣经来相称的时候， maka nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya. 那我们就又荣耀了神的名， Hidup yang memancarkan terang Kristus dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. 就是我们活着能够发神的光跟祝福人家。 Orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi berkat bagi sesama. 所以有为人祝福的基督徒， Waktu dia hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu, 当他跟福音来相称的时候， dia tahu bagaimana harusnya dia hidup berelasi dengan sesama. 他就很清楚明白他怎样跟神活在一起。 Hidup bukan lagi berfokus pada dirinya sendiri, 他的思想不是为自己而想， tapi dia hidup berfokus bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi sesamanya. 但是他活着就是为主而飘干来活下去。 Jadi biarlah hari ini di momen ulang tahun GKI Agape Pos Wilam Natimas yang ke-19, 那让我们在今天要做一个庆祝，能还有这个感谢的方式来敬畏主。 marilah kita memaknai kembali kehidupan yang sudah kita jalani sampai saat ini. 那让我们再思考一下，我们怎样到现在行走神的道路。 Apakah kita sebagai orang-orang percaya Yesus sebagai jemaat Tuhan 是否我们是走神的道路，属于神的儿女呢？ telah hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu? 也是行事为基督福音的是来相称， Sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat boleh menjadi berkat. 所以我们活在这个社会事上呢，我们可以为他们祝福， menguatkan banyak orang. 领导人能够到主人， meneguhkan, menghiburkan hati yang susah, 还有我们要来欢喜别人， dan menjadi daya tarik orang akan mengikuti jejak iman yang sama. 所以我们能够成为一个信迷，来领导人能够信主耶稣， Atau sebaliknya, 或者是另外一方面呢， hidup yang bertolak belakang dengan Injil Kristus ini. 就是我们非基督徒， Hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain, 我们不再做义人了， dan nama Tuhan dipermalukan 那神就 ketika mereka lihat cara hidup kita. 我们的神就被我们被毁了。 Yang mana akan kita pilih? 我们要选哪一个？ Amin. 阿弥。 Kita akan masuk di dalam waktu teduh sesaat. 我们要进入祷告。 Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun gerejamu di tempat ini yang ke-19 tahun. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu, hidup yang berpadanan. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus, menyatakan hidup kami yang sesuai dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Tolong kami, di dalam kami akan menjalani hari-hari di depan kami, khususnya dalam hidup kami bergereja sebagai umat Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang Kau himpunkan menjadi bagian di dalam gereja-Mu di GKI Agape Pos Wilam Natimas. Tuhan tolong di dalam pertumbuhan
iman percaya kami kepada Engkau. Kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan tidak mudah untuk terombang-ambing dan terperdaya oleh tipu muslihat si jahat. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang akan tolong kepengurusan yang ada di pos Kilang Melanti Mas, untuk kami boleh terbina kerjasama yang baik untuk melayani Tuhan. Dan terlebih lagi kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk persiapan pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember yang akan diadakan khususnya di Tangerang Selatan. Biarlah Tuhan yang menolong dalam masa-masa kampanye dan juga pelaksanaan daripada Pilkada itu sendiri, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan membangun akan wilayah di Tangerang Selatan ini. Juga kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami Indonesia di dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 yang masih begitu besar pertambahan setiap harinya. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat. Terutama juga kami berdoa imbas dari pandemi ini yang membuat bangsa kami Indonesia masuk di dalam masa resesi ekonomi. Tuhan yang menolong sehingga imbas dari resesi ini dapat seminimal mungkin dialami oleh masyarakat. Terima kasih Bapak, ini doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Marilah kita bersama dalam umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman Rusuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan, dan persembahan ini dialaskan dengan nats persembahan diambil dari kitab Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Persembahan ini dapat ditransfer pada rekening berikut. Kita menyanyikan pujian persembahan dari PKJ nomor 146, bawa persembahanmu. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Kau sudah beri kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Kau pakai majelis bendahara untuk mengelola persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Segala kemuliaan dan kasih dari Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian. Terima kasih Yesus. Jemaat, saat lagi kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, Ini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova Cehukeni Pahuni, Yen Yehova Setatalian Wang Jauni Jeenkeni, Yen Yehova Siang Ni Yang Lien Seniping An. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah syukur kita sudah selesai. Kami satu sedang mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Dan setelah ini kita akan melanjutkan acara jubilin karena hari ini adalah hari ulang tahun. Ibadamu kepada Tuhan.
jemaat GKI Agape Pos Melati Mas, kita bersyukur 19 tahun penyertaan Tuhan dalam hidup kita bergereja. Dan kita akan berdoa syukur untuk ulang tahun yang hari ini kita peringati bersama-sama. Kita akan berdoa syukur. Bapa, kami bersyukur 19 tahun penyertaan-Mu dalam hidup kami bergereja di GKI Agape Pos Jemaat Wilam Melati Mas. Kami bersyukur untuk segala hal, segala perkara yang Tuhan telah karyakan dalam gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan akan terus pimpin tahun-tahun di depan yang akan kami jalani bersama-sama. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan menjadi gereja yang boleh berpadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan kami berjemaat, khususnya di dalam masa pandemi sekarang ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat GKI Agape Pos Wilam Melati Mas boleh tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kami, Majelis Jemaat GKI Agape, Mengucapkan selamat ulang tahun Yang ke-19 kepada GKI Agape Pos Jemaat Wilam Melati Mas. Kami mendoakan agar Pos Wilam Melati Mas terus bertumbuh, terus berkembang, selalu menjadi berkat, selalu menjadi teladan, selalu menjadi saksi Kristus, setia dan menjaga domba Kristus, tulus memberi makan dan minum bagi mereka yang lapar dan dahaga, siap menolong dan merawat yang terluka dan yang terpenjara. Biarlah jemaatnya boleh terus bertumbuh, berkarya, dan melaksanakan misi Allah. dengan kasih, mencari dan merangkul mereka yang terhilang. selalu memuliakan nama Tuhan. selamat merayakan, selamat merayakan. selamat merayakan, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.